بونجور تو الموند، السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الحلوات البيان، واحد حلوه شماليه عريقه اللي الشماليين ما كيستغناوش على هاد الحلوه. عندكم هادي والبهله الا ما كانتش عندهم في المناسبات ما كاين والو. Donc aujourd'hui, j'ai ramené une recette de gâteau, franchement, c'est le nord de Maroc qui sont connus par ce gâteau. S'il n'y a pas ce gâteau pendant leurs occasions, comme s'ils n'ont rien fait. C'est un gâteau essentiel pour eux dans les occasions, mais il est vraiment délicieux. Il mérite de le faire. Et vous allez voir, il est très facile à faire et tellement il est bon. Donc, on n'hésite pas de le faire à chaque occasion. Restez avec moi, je vous donne la recette et les ingrédients. Donc, pour les ingrédients de notre délicieux gâteau d'aujourd'hui, les ingrédients sont très simples et c'est facile à réaliser. Donc, بالنسبة للحلوة ديالنا ديال اليوم، المقادير ما فيهاش المقادير كتار وكتجي هشيشه. دونك عندي هنايا 300 غرام ديال الدقيق، عندي ربعة ديال الكاوكاو بلا قشور اللي حمرته وطحنته مزيان، عندي كاس العنبه، كاس ديال الزيت، وعندي كاس ديال السكر كلاصي. غادي ناخذ معلقه ديال القرفه وشويه قبيصه ديال الملحه. Donc pour les ingrédients de ce délicieux gâteau, donc j'ai 300 g de farine, 250 g de cacahuètes que j'ai fait dorer et j'ai bien moulu, et j'ai un petit verre, presque 150 ml de huile de table et un verre de sucre glace. Plus je vais prendre une petite cuillère de cannelle avec une pincée de sel. Donc restez avec moi, franchement vous avez adoré ce gâteau. Je vais pas mélanger avec le robot, c'est juste avec la main. Donc tout d'abord je prends le sucre glace. Donc الحلوه ما كتحتاجش تخلطوها بالروبو، غير بيديكم. ناخذ سكر كلاصي غادي نغربلو. Donc le sucre glace pour ne pas avoir des grumeaux, avec l'huile. Je mélange bien. Donc كنخلط سكر كلاصي مع الزيت. هذه الحلوه اصلها شماليه كيقولوا لها البيان، هي حلوه عريقه من الحلويات العريقه ديال الشماليين، ديال الناس اللي في شمال المغرب. الا ما كانتش هذه الحلوه عندهم في المناسبات ما كاين والو. Donc comme j'ai dit, ce gâteau c'est parmi les gâteaux, les fameux gâteaux de nord de Maroc. Et c'est connu, s'ils n'ont pas fait ce gâteau, pour eux, comme s'ils n'ont rien fait pendant les occasions. Donc là, je mélange bien l'huile, le sucre, plus les cacahuètes. Donc on a كنخلط مزيان سكر كلاصي مع الزيت، وكنزيد كاوكاو. Je vais mettre une pincée de sel، ندير قريصه د الملحه، تقريبا معلقه صغيره د القرفه، pincée de sel, une cuillère de cannelle. Donc je mélange bien et après je rajoute la farine petit à petit. Donc كنخلط هادشي مزيان ومن بعد كنزيد الدقيق شويه بشويه. Moi franchement, depuis que j'ai goûté ce gâteau, j'adore, même mes enfants, toute la famille, ils ont aimé. Donc, et surtout, il n'y a pas beaucoup des ingrédients, elle prend pas de temps ni de
pour le réaliser ni pour la cuisson. Donc j'hésite pas à le faire. دونك كيف قلت ملي جربت هذه الحلوى كتجي هشيشه وبنينه حتى في المنظر ديالها راقي، وما كنترددش نجربها. سورتو ما كتاخذش بزاف د الوقت باش دار ولا باش تصاوب ولا في الطياب. دونك هنا غادي نزيد الدقيق بشويه بشويه. في الاول هكا ملي تكون جاريه كنخلط بمعلقه، من بعد بيان سور نغسل يديا كنخلط بيدي. Donc comme j'ai dit au début, puisque le mélange il est liquide, je mélange avec une cuillère et après bien sûr je lave mes mains et je mélange avec les mains. Donc là, ma pâte comme vous voyez, elle est comme ça. Donc كيف كتشوفوا القوام ديال العجينه ديالي. دونك هنا غادي نبدا ناخذ حرابل بحال هكا. Je vais prendre un petit peu, j'essaie de faire des petits boudins comme ça et je pose sur ma plaque. Donc كندير حرابل صغيورين، من بعد هي راه كتنفخ واخا ما فيهاش الخميره كتنفخ في الفران. ندير حرابل صغيورين ونخليها ونحط فوق لا بلاك. و moi j'ai le papier réutilisable, donc vous pouvez mettre papier cuisson. donc ديروها في لاطه فيها ورق طهي. انا عندي هذا الورق كنستعملو وكنعاود نستعملو كيتصل. دونك كناخذ بحال هكا حرابل. غير هي هاد الحلوى السر ديالها حيت هشيشه 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 بزاف وكتهرس زعما دغيا دغيا، من الاحسن كطيب وما تقيسوهاش، تخليوها تبرد حتى لغد ليه، عاد كتفند في السكر كلاصي وكدير في الكويخطات. الا مشيتو تقصتوها في نفس النهار ملي تخرجوها من الفران غادي كلها تفرت، غادي كلها تهرس. Donc comme j'ai dit, ce gâteau il est vraiment très moelleux, surtout quand vous le sortez de four. Il faut pas le toucher carrément le même jour. Donc là je vais le cuire et je vais le laisser jusqu'à le lendemain. Il faut qu'il soit complètement refroidi, sinon vous l'avez elle va se casser facilement. Donc je vais le faire là, on est le soir. Je vais le laisser jusqu'à le lendemain pour le tremper dans le sucre glace et le mettre dans des papiers spéciaux pour le présenter. Donc après quand je vais finir, donc je vais tout mettre comme ça jusqu'à ce que je vais finir tout ma pâte, et je mets au four à 180 degrés pendant 20-25 minutes jusqu'à ce qu'il soit un peu doré. Elle va prendre un peu de volume. Là vous voyez comment elle est. Je vais vous montrer quand elle va sortir, quand on va le sortir de four. Donc كيف قلت لكم دابا غادي نكمل العجينه ديالي وغادي ندخلها الفران على 180 درجه لمده ديال 21 دقيقه حتى كتحمر. وخاصكم تباعدوها حيت كتنفخ، كتاخذ شويه الحجم. ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نقدمو. دونك لا مون غاتو ابري كويسون. دونك كيف كتشوفوا الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران وباتت ليله كامله حتى تبرد تماما. الا قصتوها ملي تخرجوها من الفران غادي تهرس. Donc j'ai laissé toute la nuit refroidir, sinon si vous la touchez dès que vous la sortez de four, ça va se casser. Donc là je prends je la trempe dans le sucre glace. كنفندوها بحال هكا في السكر glacé. Et ça c'est le papier spécial pour ce gâteau là. وهاد الكواغط خاصين بهاد الحلوه هادي. J'ai préparé quelques-unes, je vais vous montrer comment faire. Donc هنا غادي نوريكم كيفاش كندير ليها.
كنشدو نطويوها بحال هكا. Je plie comme ça, je pose mon gâteau au milieu et après, comme si je vais former un bonbon, je ferme comme ça. Donc بحال نديرو شي حلوه شي فنيده بحال فنيدات. دونك كناخذها كنفندها في السكر كلاصي ومن بعد كنحطها الوسط وكنطوي بحال هكا بحال هكا وكنلوي. Donc comme si je forme un bonbon. Donc je ferme comme ça. Donc je vais faire une autre avec vous. Donc كنوريكم نفندها في السكر كنحط الحلوه ديالي الوسط وكنطوي. Et voilà, je continue comme ça et après je vais vous montrer comment je vais la présenter dans mon plat. Donc غادي نكمل بحال هكا ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نقدمها في طبق ديال التقديم. هاد الحلوه كنشكر بزاف اختي لطيفه اللي عطاتها ليا، وكنشكر اختي نزيهه هي من ناس الشمال. كما قلت لكم من ناس الشمال الا ما كانتش هاد الحلوه في المناسبات بحال ما عندهم والو. حلوه البيان العريقه شماليه 100%. دونك كنشكر السيده اللي عطاتنا الروسيطه وجربتها اختي وجاتني زوينه وقلت نجربها ونتقاسمها معكم. دونك شكرا لطيفه وشكرا نزيهه على هذه الوصفه الرائعه اللي حماقوا عليها وليداتي وحتى المشاهدين غادي يحماقوا عليها، اكيد غادي يجربوها. Et voilà, mon gâteau il est fini. دونك ها هي الحلوه ديالنا ديال البيان، ساليتها كتجي رائعه رائعه رائعه، كتذوب في الفم، كتذوب في اليد قبل من الفم. دونك غادي تجربوها وغادي ما تبقاوش تستغناو عليها بصراحه، حي كتجي زوينه. غادي نحاول نحل معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي هشيشه. Donc comme j'ai dit, voilà mon gâteau il est fini. Franchement ça fond dans la main avant de fondre dans la bouche. Donc je vais essayer d'ouvrir une avec vous pour voir comment vraiment ça fond. Il est vraiment fondant. Donc comme vous voyez, voilà, elle est vraiment fondant, elle est magnifique avec le goût de cacahuètes. كتجي هشيشه 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 وبنينه. دونك ما ترددوش تجربوها وبارطاجيو مع الاصحاب والاحباب باش كلشي يستافد من هذه الوصفه الرائعه اللي ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. وكنشكر بزاف اختي لطيفه واختي نزيهه اللي عطاوني هذه الوصفه هذه. دونك n'hésitez pas d'essayer cette recette magnifique et de la partager avec les amis et la famille. Et moi je suis sûre et certain, tellement il est facile, tellement il est très bon, vous allez le faire tout le temps. Donc à bientôt.